वेळ येणारी काळ दर्शवेल। स्टार्ट ऑफ द मॅच, ऑल द बेस्ट दोन्ही संघांसाठी। पहिला चेंडू स्क्युअर ऑफ द विकेट, भरत पाटील ब्रँडचा ब्रँडेड चौकार। व्हाट अ शॉट, आमच्या लागली खेळली होती परंतु भरत थोडासा फ्लॉप ठरला गेला होता, परंतु कमबॅक करेल यात काही शंका नाहीये। पुन्हा एकदा इनफिल्डच्या वरून खेळताना आपण पाहू शकता चेंडू निघून जाईल डीप बॅक पॉइंटला। क्षेत्ररक्षणावर 6 षटकार ठोठावण्याची किमया आहे आमच्याच अडणे गावामध्ये, ज्यांनी जबरदस्त पराक्रम केला होता। यावर ऑफ साइडला फटका चांगला आहे इनटू द गॅप मध्ये वर्षामध्ये। पुन्हा एकदा गोलंदाज सरळ बॅटने खेळला गेलाय, ऑन साइडला वी शेप मध्ये खेळला गेला। चेंडू मात्र यावेळेला निघून येतोय 4 धावां करता। बॅक टू बॅक बॅक टू बॅक बॅक टू बॅक बॅक टू बॅक कौतुक करेन, अजून फिटनेस बाळगतायत। यावेळेला पाहिला ऑन साइडला फटका चांगला आहे, कोणी क्षेत्ररक्षक नाहीये। चेंडू मात्र यावेळेला क्लिअर होईल 6 धावां करता। व्हाट शॉट, जर आपण पाहिली तर एक गॅलरी झोन स्लिप पॉइंट शॉट, एक्स्ट्रा शॉट मिड ऑफ घेतला होतोय, तदनंतर स्लिप मिड ऑन शॉट, लेग गेली स्क्युअर लेग। यावेळेला ऑन साइडला स्टायलिश फटका पाहायला मिळतोय, क्षेत्ररक्षक कोणी नाहीये। 30 यार्ड सर्कलचं बंधन आणि यावेळेला वन बाउन्सने चेंडू क्लिअर होत असताना धावांची गती फलकावर जाऊन पोस्ट, तदनंतर स्लिप मिड ऑन शॉट, लेग गेली स्क्युअर लेग। यावेळेला ऑन साइडला स्टायलिश फटका पाहायला मिळतोय, क्षेत्ररक्षक कोणी नाहीये। 30 तयार उड़ाया तारामंडल में, हवा में गेंद है, पीछे कोई खिलाड़ी नहीं है, लेकिन जो खिलाड़ी वो दर्शक बने हैं। दर्शक स्टोक, क्या शॉट है। 29-29 फुल टॉस है स्क्वायरले की तरफ, खिलाड़ी इस बार नहीं है, गेंद ट्रबल बाउंड्री की गेंदे और 42 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। लेफ्ट आर्म राउंड विकेट, ऑफ के बाहर चतुराई के साथ इस गेंद को स्क्वायर कट कर दिया। क्लासिकल बल्लेबाज, उड़ाया उड़ाया आसमान की तरफ। भीड़ में लगे तो उसको धक्का कहते हैं, हवा से उड़ के मैदान में बाहर जाए। के अंदर प्रशांत वर्सेस भरत, उड़ाया उड़ाया आसमान की तरफ। क्या बात है, क्या बात है। धमाका होगा बार बार, हर बार मैदान के अंदर। भरत बहुत ही जबरदस्त पारी खेल रहे हैं, क्या बात है। ये आसमान का इशारा। सुपर बैटिंग, 4 गेंदों का खेल से 8 रनों की जरूरत। ये भी उड़ाया आसमान की तरफ, ऊपर है ऊपर है, गेंद के नीचे 3 गेंदों का खेल से छोटी गेंद, बड़ा शॉट। ओहो क्या बात है, क्या बात है। स्वागत आहे पुन्हा एकदा गोलंदाज। यावर ऑफ साइडला फटका चांगला आहे, जबरदस्त प्रहार, चेंडू सीमा रेषा पार आणि वन बाउंड चांगल्या प्रकारचा रोल अदा करताना पाहायला मिळतात। धावांची गती फलकावर 6। यावेळेला पाहिला हुकचा फटका पाहायला मिळतोय। गडाच्या नद्या पार केल्या आणि प्रोफेशनल खेळाडू, लवकरात लवकर खेळणारा खेळाडू मात्र शैलू। यावेळेला सरळ बॅटने बेस्ट वर्सेस बेस्ट। यावेळेला ऑन साइडला जबरदस्त प्रहार, इझिली डन अँड लुक ॲट द डिस्टन्स आउट ऑफ द पार्क। 6 वर एकंदरीत आपल्याला पाहायला मिळते, ती जाऊन पोहोचते 49। यावेळेला पुन्हा एकदा पूल पॉवरफुल, सक्सेसफुल अँड ज्याने जबरदस्त पराक्रम केला होता। 6 चेंडूवर 6 षटकार। यावेळेला फुलटॉस चेंडू, ऑन साइडला नोचा इशारा, 6+9